Okay, next we will be talking about the general literature examples. Seperti yang telah diterangkan tadi, setelah paragraf pembukaan selesai, maka kita menuju paragraf selanjutnya. Mengulas lagi literatur yang telah ditulis di paragraf pertama. Oke, kita lihat. Researchers have for decades examined the influence of teaching strategies on students' achievement. Although many factors environment, teaching strategies has been not surprisingly well documented as an important influence on students' achievement, and indeed a crucial part of overall students' performance. Oke, jadi ini adalah tulisan yang melihat literatur secara lebih mendalam lagi. Jadi menjelaskan secara lebih lengkap literatur yang telah kita tulis di opening paragraph. Ya, kita lihat penjelasannya ya. The example introduced the general topic of teaching strategies as an influence on student achievement. Jadi bagian ini menjelaskan tentang topik yang umum ya, tentang teaching strategies. Jadi dikatakan bahwa teaching strategies itu memberikan pengaruh kepada prestasi siswa. It does not try to argue that teaching strategy is the only influence, tetapi perlu dicatat bahwa pernyataan di atas itu tidak untuk memberikan argumentasi bahwa teaching strategy itu satu-satunya yang memberikan pengaruh kepada student achievement. It establishes that teaching strategies is important to student achievement. Tetapi pernyataan ini memberitahukan bahwa strategi mengajar itu adalah penting ya untuk student achievement, untuk prestasi siswa. Note that for some papers this section could be several paragraphs. Jadi ingat pula bahwa pada bagian ini tidak hanya satu paragraf saja ya, tetapi bisa jadi bisa lebih dari satu paragraf ya. Next. What we have to do is writing the specific area of focus. Jadi setelah menulis literature review, kemudian kita specific area of focus, menulis specific area of focus. Ya. Jadi area yang lebih spesifik lagi ya. The section builds on the previous section, which introduced the general topic. It brings the readers to the specific aspect of the topic the paper is focusing on. It may also be several paragraphs. Jadi kalau paragraf selanjutnya, paragraf sebelumnya itu masih umum ya, maka ini lebih ke arah spesifik lagi. Jadi akan kita lihat misalnya. Here is the examples. Kita lihat contohnya bersama-sama dalam slide ya. Research has examined a variety of students' achievement to teaching strategies. Studies have shown that different teaching strategies are related to students' achievement. Specifically, studies have shown that student-centered teaching is demanding but also encouraging students' participation, leading to positive centered teaching in which teachers are active and students are passive is associated with poor academic outcomes. Yeah. Kita lihat penjelasannya. This moves the reader from the general topic of teaching strategies and academic achievement. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ini sudah memperkenalkan student-centered teaching dan teacher-centered teaching. Kalau contoh sebelumnya itu masih bersifat umum, ya, masih bersifat umum bahwa teaching strategies itu berpengaruh kepada student achievement. Tetapi di sini sudah mengenalkan isu baru, ya. Jadi ini lebih spesifik lagi, yaitu student-centered teaching dan student-centered prestasi siswa, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita harus menulis the unanswered question in the specific area of focus. Jadi the section introduce the question you are trying to answer. Jadi
section ini itu menerangkan tentang question, tentang pertanyaan yang ingin Anda ungkap dalam research Anda. Ini adalah gap in your research that you have to talk about. Jadi research gap ini muncul di paragraf ataupun kalimat ini. Kita lihat ya. Here is a paragraph introducing the unanswered question. Although research has established a general pattern for teaching strategies and child outcomes, some studies have suggested that the influence of teaching strategies may vary across education level. The outcomes among student achievement in universities. Thus, the relations between teaching strategies and student achievement may be influenced by additional variables researchers are just beginning to understand. Nah, kalau yang awal-awal itu mengatakan bahwa teaching strategies itu mempengaruhi student achievement, di sini kemudian paragraf ini menyebutkan bahwa dari topik yang umum itu kita ada topik yang belum diteliti, yang belum ditemukan jawabannya oleh para peneliti terdahulu, yaitu bahwa education level itu akan berpengaruh ya. Walaupun teaching strategies sudah ditemukan ya, pengaruh teaching strategies terhadap student achievement itu sudah diteliti sebelumnya, tetapi di paragraf ini ditunjukkan bahwa teaching strategies itu juga terjadi perbedaan ketika diterapkan pada education level yang berbeda gitu ya. Kemudian the unanswered question in the specific area of focus ya. Nah, kita bisa melihat bahwa seperti yang setelah saya informasikan sebelumnya, this paragraph introduced the idea that the initial idea, the teaching strategies influence student achievement, is actually more complex. Jadi diterapkan pada berbagai level pendidikan yang berbeda, itu juga akan berpengaruh pada student outcomes ya. It introduced the idea that level of education be sources of variations. Kemudian it sets the stage for the rest of the section, which would review literature of the specific group being examined. Yeah. Paragraf terakhir dari the introduction of the research paper is the summary and statement of hypothesis or research question, yaitu rangkumannya, sekaligus tempat di mana kita menyatakan hipotesis kita dalam research kuantitatif maupun research question kita dalam research kualitatif ya. It summarize what has been written so far. Jadi paragraf terakhir ini adalah rangkuman dari yang telah kita tuliskan sebelumnya, paragraf-paragraf sebelumnya dalam introduction. Kemudian sekali lagi, it states the research question or the hypothesis. Kita lihat contohnya. Yeah. In summary, research has long indicated that teaching strategy is important and that student-centered teaching is positively associated with student achievement, but research also has indicated that education level can be important factors in that relationship. The current study addresses the following question: is student or teacher-centered teaching associated with academic outcome among students of standard high schools in Yogyakarta? The current study will focus on answering this question. Okay. Demikianlah guys, teman-teman yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya informasikan kepada teman-teman tentang bagaimana kita menulis introduction of our research paper dalam bahasa Inggris. Semoga program ini atau tayangan ini berguna bagi Anda dan memudahkan Anda dalam menulis opening atau introduction di dalam menulis research paper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bye.